मेरे हमवतनों, आदाब। आज मैं आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आज हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ एक क्राइसिस हो गई है, जो कि बिजली के मुतल्लिक है। ये जो उमर साहब की गवर्नमेंट है, इन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, 5-6 चीज़ें इन्होंने कही थी, और जिसमें स्ट्रेस और लोगों को बड़ा ज़बरदस्त तकलीफ़ है, क्योंकि गुर्बत है, अफलास है, गरीबी है यहाँ। वो बेचारे ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उमर साहब ने ये कहा। पहले उन्होंने कहा कि मैं उनको 200 यूनिट्स फ्री दूंगा। बहरहाल अब इसी पे सारा ये इस वक्त खेल चला आ रहा है कि उमर साहब ने कहा नहीं, अब पहले मीटर लगवाइए, और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी, अब डिजिटल मीटर लगवाइए। अब उन्होंने ये कहा है कि पहले ही आपको फीस भरना है, जैसे ये जो प्रीपेड होते हैं हमारे मोबाइल्स और बाकी चीज़, वो कहते हैं कि उसी तरीके से आप भी करिए। हालांकि उनको ये एहसास नहीं है, ये जो स्टेट का काम होता है, स्टेट होती है वेलफेयर के लिए लोगों के, इसीलिए तो चुनते हैं लोग इस सरकार को। खैर बहरहाल वो एक एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमको शायद ये इस वक्त नहीं बोलते हैं, इस वक्त यही बोलते हैं कि घाटे पे चलता है, हमको देना पड़ता है, वहाँ से परचेज करना पड़ता है बाहर से, और हमें ये महंगा पड़ता है। उस वक्त ये एहसास नहीं था उनको। शायद ये यहाँ मैं कहना चाहता हूँ उमर सरकार से। उमर साहब, आपको ये शायद पता होगा कि उस वक्त लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए आपको वोट दिए कि वो चाहते थे एक पर्टिकुलर पार्टी को दूर रखना। उस वक्त शायद अगर आपको इस बात का एहसास होता या ख्याल होता, आपको ये या तो मैनिफेस्टो में नहीं रखना था। अगर सिंपली आप बात करते, इस बात को लेकर करते लोगों के साथ, उनको वोट इस बात को लिए मांगते कि हम आपको ऑल्टरनेट दे रहे हैं यहाँ, जो कि डिपेंडेंट नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे, जिसपे कि जिसको आप दूर रखना चाहते थे, अब आपको वहीं जाना पड़ता है, उन्हीं के पास जाना पड़ता है अल्टीमेटली। तो शायद आपको वोट तब भी मिलते हैं, क्योंकि आप देखिए कश्मीर में ऐसी हालात है। कश्मीर है मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। यहाँ के जो लोग हैं वो बीजेपी को इसलिए नहीं चाहते हैं कि एक छवि बनी है उनकी, या नैरेटिव है, वटएवर, मगर है भी, होगा भी शायद, मगर लोग ये चाहते हैं कि वो बीजेपी इसलिए दूर रहे क्योंकि ये राइटिस्ट पार्टी है, इनको वो दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर उमर साहब, आपको इस बात की जरूरत थी, आपको एहसास होना चाहिए कि लोगों ने भरपूर वोट दिए इस बात को लेकर कि वो बीजेपी को यहां दूर रखना चाहते थे। और शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई जरूरत थी ये बोलने की, ये दावा करने का कि मैं जी आपको सिलेंडर दूंगा 12 फ्री, मैं जी आपको 200 यूनिट पावर दूंगा फ्री, और भी नौकरियां, 1 लाख नौकरियां, और पीएसए हटाऊंगा, एक्ट जो है, जो आप शेख साहब ने लाया हुआ है 76 में। तो आपने बहुत ही वादे किए। बहरहाल वो सारे वादे खत्म हो गए, लोगों के बहुत तवक्कात है, और इसीलिए आज दर दर के ऐसे रो रहे हैं लोग। आप जहां भी जाओगे, कभी कहीं मीटर पे लड़ाई, कभी पावर सप्लाई पे, एरेटिक पावर सप्लाई पे लड़ाई, और बहरहाल एक तजब्जुब है यहाँ सारे लोगों में। और बड़े, जो आपने ये भी कहा है गवर्नमेंट ने कि भाई 20% अब ये जो है इंक्रीज हो जाएगा, जो पीक कवर्स, ये जो टैरिफ है पावर का, जो कि वो सुबह, ये शाम के इवनिंग में, सुबह के 9 बजे तक। तो देखिए, ये तो बर्डन है लोगों पे। यहाँ गरीबी है, मुफलिसी है। अगर पर्टिकुलरली आप देखोगे सिटीज़ में, ये मैं यहाँ बावर कराना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अर्बन एरियाज़ है, अगर शेख साहब को रिकग्निशन मिली एज लीडर इन 1947 से पहले, 30s में, 31 में, इट वाज ओनली द अर्बन एरिया जहाँ उनको पहले एक रिकग्निशन मिली, और वो लीडर के रूप में उभर के आए। और यही अर्बन वाले थे जो अभी भी उसी मुफलिसी में, उसी अफलास में जी रहे हैं, जो एक ही कमरे में जीते हैं। अगर आप डाउनटाउन की बात करेंगे, मकान पे मकान ऊपर है, आप देखिए, उसके बाद एक कमरा, उसके ऊपर दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, और आप देखिए 5-5, 6-6 फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं। गरीबी, वो ये कहूँगा कि एक जगह गरीबी टपकती है, उनका रहन सहन, उठना बैठना। और इसीलिए ये जो डिसइल्यूजन है, या डिसग्रंटल्ड बनता है इंसान,
اور وہی انسان غلط راستے پہ لگتا ہے، چاہے وہ ڈرگس استعمال کرے یا کہیں اور جائے کوئی دوسرا راستہ لے جو کہ ایک انسان کو نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہاں جو بے قراری ہے، تذبذب ہے لوگوں میں، وہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ اس سے ختم ہوگا کہ جب پراسپیرٹی ہوگی، ان کو کنسیشنز ملیں گے، بیکاز دس از ویلفیئر اسٹیٹ۔ یہ جو ہم نے ڈیموکریٹک انڈیا کو چوز کیا شیخ صاحب نے، حالانکہ کوئی مینڈیٹ نہیں تھا کشمیریوں کا انہیں، پھر بھی لوگوں نے ہمیشہ بھرپور ساتھ دیا ہوا ہے کہ شیخ صاحب کی جو بھی انہیں لبیک کیا، جو بھی شیخ محمد عبداللہ نے 1947 سے پھر صرف 82 تک کیا، انہوں نے ہر ایک چیز کو لبیک کیا شیخ محمد عبداللہ کو۔ جو آج عمر عبداللہ صاحب ہے وہ تیسری جنریشن ہے شیخ صاحب کی، اور اس کو بھی ووٹ دیتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں گے ان کا کنٹریبیوشن دوسری اور تیسری جنریشن کا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس قوم کو سنوارنے میں، اس قوم کو بنانے میں، یا کشمیریوں کو کوئی راحت دینے میں، سوائے اس کے کہ انہوں نے قانون ہی لائے۔ جو قانون جیسے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے وہ کہیں نہیں ہے ہندوستان میں سوائے کشمیر کے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو شیخ صاحب کا ایک تصور تھا حکومت چلانے کا، وہی یہی ڈکٹیٹرل تھا۔ اگر آپ بات کرو گے یہاں کے الیکشنز کی، کبھی نہیں چاہا ہے شیخ صاحب نے کہ یہاں الیکشنز ہو۔ 51 میں جو پہلے الیکشنز ہوئے وہ بھی ریگڈ تھے۔ 75 میں سے 73 سیٹس شیخ صاحب نے لیے، اور وہ بھی بائی انفیئر مینز، جس کو ہم بولتے تھے پھر یہ ہے جی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بن گئی اس کے بعد۔ اور اس میں شیخ صاحب کے سارے لوگ تھے، اور یہ لوگ، ہمارے لوگ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کر کہ شیخ صاحب نے کبھی نہیں چاہا کہ یہاں ایون پارلیمنٹری الیکشنز ہو۔ وہ ہمیشہ نامنیٹ کرتے تھے۔ اس کے زمانے میں اگر آپ دیکھو گے کہ انہوں نے 10 لوگوں کو نامنیٹ کیا تھا انڈین پارلیمنٹ میں۔ تو اسی تصور میں، اسی اس میں اگر آپ دیکھیں گے، اسی فریم ورک میں، اسٹرکچر میں، جیسے یہ جو ہوتا ہے ہمارا یہاں راجیہ سبھا الیکشنز، وہ تو انڈائریکٹ الیکشنز ہوتا ہے، بہرحال اس میں بھی ہوتا ہے کیونکہ ایم ایل اے سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب کا یہ کہنا تھا ہی نیور فیورڈ اینی الیکشنز فار دا پارلیمنٹ ان جموں اینڈ کشمیر۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے نامنیٹ ہی کرے جو بھی رولر ہوگا۔ بہرحال پھر وقت بدلتا گیا۔ وہ صادق صاحب کے زمانے، کیونکہ بخشی صاحب نے بھی کچھ پہلے کیا تھا نامنیٹ، اور اس کے بعد صادق صاحب نے ایک باقاعدہ 67 میں شاید تو وہ الیکشنز ہوئے پارلیمنٹ کے پہلی بار جموں اینڈ کشمیر میں۔ جیسے راجیہ سبھا کا الیکشن ہوا، اور اس میں جو بھی منتخب ہوئے نیشنل کانفرنس کی طرف سے، اس میں ان کا ایک دوست بھی ہے شمی اوبرائے جن کا نام ہے، تو ہم کہتے ہیں شمی ان کو۔ تو ان کے آج دیکھیے یہاں لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہے، پاور ہمارا یہ جو ٹیرف ہے اس کے لیے، یا وہ جو سردی آ رہی ہے اس پہ بہت خرچہ ہے لوگوں کو، اس پہ زیادہ بوجھ پڑتا ہے ایک عام انسان کو، سردی میں زیادہ بوجھ پڑتا ہے، پاور استعمال کرنا ہے یا بالن لانا ہے، لکڑی لانی ہے، جو بھی ہے گرمی کا سادھن کرنا ہے۔ تو خود اگر آپ دیکھیں گے ہمارا چیف منسٹر صاحب اس وقت انجوائے کر رہا ہے دلی میں، اس کی میرج تھی بیٹی کی، تو وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ کیسے سارے ہمارے ایم ایل اے صاحبان اور نیشنل کانفرنس کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہاں انجوائے کر رہے ہیں دلی میں، ان کی شادی پہ ہے، شمی اوبرائے کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے کشمیری لوگوں کی، جنہوں نے ایسے ووٹ دیے، فلاک میں یہ آئے بیچارے، ایک کراؤڈ میں آتے تھے باہر، جو پہلی بار انہوں نے ایسی پارٹیسپیشن کی، یہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی باہر کا کوئی نیا یہ کوئی پارٹی نہ آئے برسر اقتدار، اور یہ تسلط نہ ہو جائے۔ تو شاید انہوں نے اس پہ ووٹ دیا، اور عمر صاحب نے جو وعدے کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک الائڈ، یا ہم یہ کہیں گے یہ بونس کائنڈ آف تھنگ تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو مینیفیسٹو میں، اس نے اپنے وعدے کیے اور وہ سارے وعدے ختم ہو گئے، اس میں کچھ نہیں ملا۔ اور شاید میں عمر صاحب کو یہ بھی کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ عمر صاحب آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ الیکشن لڑ رہے تھے ایک نئے سٹرکچر میں جس کو ہم بولتے ہیں یونین ٹیریٹری۔ یونین ٹیریٹری میں آپ کو یہ بھی پتا تھا آپ کے کتنے پاورز ہو سکتے ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہے اس سارے سٹرکچر میں، نئے سٹرکچر میں۔ یہ تبدیل نہیں ہوگا، اور نہیں ہوا الٹیمیٹلی۔ میں نے تب بھی آپ کو کہا تھا عمر صاحب، آپ نے جان بوجھ کر، آپ 13ویں چیف منسٹر ہو،
14th चीफ मिनिस्टर एज यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर जो है, ये भी एक हिस्ट्री आपने बनाई कि पहली बार यूनियन टेरिटरी में एक तीसरी जनरेशन का, शेख साहब के तीसरी जनरेशन का एक यूनियन टेरिटरी का भी चीफ मिनिस्टर बना इन द शेप ऑफ उमर अब्दुल्ला। और उमर साहब, आपने आज तक ये सोचा है कश्मीर के बारे में, हमको मैं ये बोलता हूँ अपने विद फुल अथॉरिटी कि आपको कोई गम नहीं है लोगों का और गरीबों का, यहाँ के अवाम का, जो आपको भरपूर प्यार देते हैं, जो आपने उनको भीख भी मांगा वोट के लिए फिर भी देते हैं वोट। और मुझे लगता है, जो मुझे अपनी एक राय है इस पे, यहाँ के इलेक्टोरेट पे, क्योंकि ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है हमारी, इसमें ज़्यादातर क्या है, अगर आप सारे हिंदुस्तान की बात करोगे या आप बरअज़म की बात करते हैं, यहाँ अनपढ़ों को भी मिलता है राइट टू वोट, जो फ्रेंचाइज का है, दे हैव अ राइट टू फ्रेंचाइज। ये जो है वहाँ अनपढ़ों को भी होता है। और ये जो अनपढ़ होते हैं ये जज्बाती होते हैं, इमोशंस में आते हैं, किसी को शक्ल दे के वोट देते हैं, किसी को अपने नाना और दादा के नाम से वोट देते हैं। और यही खराबी है इस वेस्टर्न डेमोक्रेसी का। और वो ये खराबी हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में भी है, वो हमारे कश्मीर में भी है। और मैं यहाँ चाहता हूँ कि कश्मीरी पढ़े लिखे, और लगता है कि जो नई जनरेशन आएगी हमारी, हालांकि उनके भी ये एक डिस्टर्ब्ड एक कॉन्फ्लिक्ट है जो ये साथ जाता है हर एक जनरेशन टू जनरेशन। ये जो एक तज़ब्ज़ुब है, कॉन्फ्लिक्ट है आम शख्स में, ये पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि ये कहीं अब ठहराव आए इस कौम को, और ताकि ऐसे ये जो मार दाड़ होते हैं कभी, ये जो इसके एब्रेशंस है इस हमारे कौम की, ये जो बदकिस्मती हमारे कौम की, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं इसमें जाते हैं फिर, और ये ख़राबी होती है हमारे कौम की। जैसे कोलेटरल डैमेज होता है, कोई ये सोचता है। मैं यहाँ अपने हम वतनों को ये बोलना चाहता हूँ, कश्मीरियों को, आप मत करिए ऐसा जिससे हम कश्मीरियों का नाम खराब हो जाएगा और हम बेही नुकसान है उस चीज़ से। आप मुझे पहले ये बताइए मेरे दोस्तों, आप यहाँ से जाते हो, दिल्ली जाते हो, या कुछ जो अभी ये जो हुआ है रिसेंटली, जो यहाँ लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ, मैं ये जो भी थे इन्वॉल्व उसमें, उनसे ये कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास इस बात का जवाब होगा, क्या ये कोलेटरल डैमेज करने से और वो भी नॉन कम्बेटेंट को मारने से क्या फ़ायदा है आप लोगों को जो इन्वॉल्व नहीं है इस मामले में? आप ये समझिए और सोचिए, अपनी हिस्ट्री पढ़िए, देखिए आपको कौन गया था वहाँ उनको बोलने, भाई आप आओ हमको ले लो। ये कोई वहाँ से कोई नहीं आया था, यहीं से, यहाँ से शेख साहब की मेहरबानी से हम हिंदुस्तान के साथ है। उसको अपना एक ख्याल था, हालांकि कोई मैंडेट नहीं था लोगों का, बस सब लोगों का, कश्मीरियों का। फिर भी अगर शेख साहब ने उस वक्त किया, आपने शेख साहब को बार बार रेटिफाई किया, उसको दिया वोट आपने बार बार। 77 हो जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे शेख साहब के ज़माने में, और उसने वही लड़ा था 77 का इलेक्शन, और वो बहुत क्लीन हुआ था लगभग। तो उसमें आप देखिए, आपने भरपूर वोट दिए शेख साहब को, और जो भी उसने 75 में किया था अकॉर्ड, एंड ही टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जब प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद वो नेक्स्ट फेज में चीफ मिनिस्टर बन के आए, उस पर भी आपने उनको वोट दिया और लबैक कहा। और जो उसने किया उस वक्त, आपको ये पता होना चाहिए, ही वॉज वेरी कीन टू गेट दिस कश्मीर annexed with India rather than महाराजा हरी सिंह उस वक्त थे। तो ही वॉज वेरी कीन टू गिव इट टू इंडिया। अगर आपके लीडर ने, जिसको आप लीडर बनाते हो, जिसको आज आपने 42 सीट्स दिए या 40 सीट्स दिए, उसके इसको बेटे के बेटे को, ये जो थर्ड जनरेशन है उनकी, उसका मतलब है आप बैक करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो उसकी लीडरशिप को। अदरवाइज अगर हम देखें, आप आज उनको ये चढ़ाते हो, उन पे कोई गलती नहीं है हिंदुस्तानियों की, आम एक शहरी की कोई गलती नहीं है। ये समझो और जानो। अल्टीमेटली आप ये छोड़ो ये रास्ता, ये जो है वायलेंस का, और पीसफुल तरीके में रहिए, और ताकि हम कश्मीरियों को एक जगह मिले कहीं। और ये जो हमारा ये तज़ब्ज़ुब है हमारे जहन में, नई जनरेशन्स आती है, इट पासिस ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन्स, और ख़राब होते हैं, मरते अल्टीमेटली हम ही है। तो मैं आपसे ये एक तवक्का रखूँगा कि इंशाल्लाह
ہم بالکل صاف و پاک طریقے میں ایک نیا دور آئے جموں کشمیر میں، اور ہم کشمیری ساتھ چلے، ہماری پروگرس ہو، ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ ایک اچھی زندگی گزارے اور ایک اچھا مسلمان بنے. شکریہ. خدا حافظ.